Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tiếng chị mai ủ an phân hỷ đi nào tiếng chị mai lại kinh bài chủ tiếng chị mai sẽ cái ai khai sĩ sẽ cái chi phí
Sika tahelai meto. Saudaraku yang kekasih, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dan bisa beribadah kepadanya di sore hari ini. Oleh karena itu, saya mengundang jemaat mengambil sikap berdiri, kita saat teduh. Saat teduh mulai meto kaisi. Tuhan Allah hadir di tempat ini. Marilah kita awali ibadah pagi sore ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Sekali lagi song tiga mensian sinyin, sekali pangcu hetiung song tiga lagi kai, changco tianti ban berkeju, molikai ki changco keju. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sifai kaisi, sikafung, sin, ze, lin, amin. Changco, silakan duduk. Kau pun Juli, silakan kepada liturgi. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Saudara, bersama Tuhan kita tidak akan berjalan sendiri. Bersama Tuhan, setiap persoalan selalu kita lewati. Bersama Tuhan, kami tak akan pernah ragu. Karena Engkau yang selalu menolong dan memberi kami kekuatan. Mari kita naikkan pujian ini. Bersamamu, Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas anugerah-Mu, pernyataan-Mu sepanjang minggu ini. Kami masih diberikan kesehatan yang baik. Kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi pada saat ini, Tuhan kami tetap hidup di jalan yang benar dan berpegang pada perintah firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang selalu hadir di setiap hidup kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami atas dosa yang kami perbuat sepanjang minggu ini. Dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran kami, ampunilah kami Tuhan. Kami menyadari bahwa sesuatu apapun yang kami miliki hanyalah daripada-Mu Tuhan. Sehingga layakkanlah kami di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, berkati juga ibadah kami pada sore ini, dari awal, pertengahan, sampai akhir.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudari yang di rumah, mari kita mau membaca responsoria dengan bahasa Indonesia dan Mandarin. Kita baca bersama-sama. Apa yang Allah tuntut dalam pemerintah? Yang kedua, agar kita jangan sekali-sekali membuat gambar Allah dengan cara apapun dan jangan berbakti kepadanya dengan cara lain dari yang telah Dia perintahkan dalam firman-Nya. Jadi, apakah orang bersama sekali tidak boleh berbuat gambar dan patung? Allah tidak dapat dan tidak boleh digambarkan dengan cara apapun. Adapun makhluk, meskipun mereka boleh digambarkan atau dibuat patungnya, Allah melarang membuat dan memiliki gambar atau patungnya dengan maksud menyembahnya atau memakainya untuk beribadah kepada Allah. Tetapi, apakah orang tidak boleh membiarkan gambar atau patung di gereja dipakai menjadi alat peraga bagi orang-orang Kristen awam? Tidak, karena kita tidak boleh menganggap diri kita lebih bijaksana daripada Allah yang menghendaki supaya umatnya diajar bukan dengan gambar atau patung yang bisu, melainkan dengan pemberitaan firman-Nya yang hidup. Amin. Ya, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, yang di rumah, saya undang untuk bangkit diri bersama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan dengan sepanjang segala abad. Kita mau ikrarkan pengakuan rasuli bahasa Indonesia dan HK. Kita baca bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada kepada Yesus Kristus, Anak anak yang yang tunggal tunggal Tuhan Tuhan kita, kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Mari saudara-saudari yang ada di rumah, mari kita katakan Tuhan kita baik, ya. Kita mau memuji Allah kita, bersorak-sorai tinggikan namanya. Puji dan syukur hanya bagimu Tuhan. Kita nyanyikan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Boleh sambil bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji dan syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita nyanyi Mandarinnya. Ichi kesung chai me, wo tu wo tu wo ti sen.
你是被的歌颂与赞美，我们高声呼喊，高举耶稣生命，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主。哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚。赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, selanjutnya kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore ini. Saudara, kita mau siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah Tuhan harapanku, terang-Mu selalu menyinari hidupku. Tuhan, aku cinta-Mu, selain Engkau ku tiada yang lain. Tuhan, harapanku, terang-Mu sungguh menariku, terang-Mu sinariku. Terang-Mu sinariku, firman-Mu memimpinku, gar ku jalan mengikut-Mu, ikut-Mu, ikut jalan-Mu. Kita nyanyi pujian ini bahasa Mandarin. Chúa, 我心爱的主，除了你，我被我所有。主啊，我要望你。你荣光深深洗礼了我，你荣光来照耀我，你的话又引导我，使我行照你的道路。跟随你，跟随你的路，你荣光来照耀我，你的话又引导我，使我行照你的道路。
Kan sui ni tilu, kan sui ni tilu, kan sui ni tilu, kan sui ni tilu. Ya, saya persilakan pada hambanya. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. 主所愛嘅弟兄姊妹平安。 Pada sore hari ini marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 見本人我等於同準備，我等於嘅心嚟聽上帝嘅話語。 Sebelum itu marilah kita berdoa. 在晚講台之前，我等於同低頭禱告。 Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih. 主啊，我等於感謝你。 Pada sore hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu untuk mendengar firman-Mu. 見本人我等於能夠來到你嘅面前，同聽你嘅話語。 Oleh karena itu Tuhan, Kau memberkati kedua hamba-Mu 求主你賜福你兩位僕人， untuk menyampaikan firman-Mu ini. 嚟把你嘅福音傳出去， Dan setiap orang yang mendengarkannya 每一位聽你嘅話語， boleh diberkati oleh Tuhan 也能夠得到你嘅祝福。 dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu. 也是本kita有能力實行你嘅話語， Berkati waktu pemberitaan firman-Mu ini. 祝福你嘅話語。 Demi nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa. 奉主耶穌基督嘅名，我等於禱告。 Amin. 阿門。 Mari jemaat kita akan membuka firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama. 弟兄姊妹，我等於熱衷打開聖經，我等於熱衷嚟讀。 Kita buka Injil Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. 我等於嚟看新約福音、馬可福音第1章第35節到39節。 Bahasa Indonesia akan saya bacakan sendiri dan bahasa Hakka akan dibaca oleh Pak Lai. 印尼文要嗌牧師讀，中文係要嚟提供讀。 Kita akan lihat bersama-sama firman Tuhan ini. 我等於同嚟看。 Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. 第二日早晨，天還蒙光，耶穌起來，到外邊曠野地方去，出街為禱告。西門和幾個朋友對出去看，遇見了就對佢講，眾人都在尋你。耶穌對幾個人講：我哋人可以往僻處去，到鄰近的鄉村。 我也愛和在那裡傳福音，因為我係為這事出來的，而係在加利利全體進入教會，傳道趕鬼。 Saudara-saudara, nas yang kita baca sangat menarik sekali. 弟兄姊妹，我教會剛才所讀嘅經文裡面十分係吸引我哋人。 Di situ dikatakan Yesus pagi-pagi benar. 佢哋講我哋人啲耶穌盼望天光嘅時候， Berarti waktu masih gelap. 意思就係講嗰個天很暗暗。 Yesus bangun dan pergi keluar untuk berdoa. 耶穌就出去佢會禱告。 Hari ini kita membahas tema 根本我哋人所講嘅題目係 yaitu tema tentang menyendiri bersama Allah. 就係與神單獨相處。 Saudaraku kasih dalam Tuhan, 主所嘅弟兄姊妹， kita mungkin berpikir 我哋人可能會想， orang-orang desa 在個鄉下嘅呢位人， sering berdoa. 常常禱告， Orang-orang kota 省市嘅人 sangat sibuk sekali. 就暗忙， Karena sering kita lihat biasanya orang desa selalu bangun pagi.
因為我哋常常看到我哋鄉下人都係按作風， Seringkali kita lihat orang kota, 常常我哋看到城市嘅人， mereka lebih siang bangunnya. 佢哋人比較早起起來。 Saudaraku kasih di dalam Tuhan, 早上弟兄姊妹， di sini menarik sekali bagi kita. 呢位本我哋按吸引， Dikatakan Yesus pagi-pagi bangun. 佢會講耶穌早早跳行了， Bangun untuk apa? 行嚟做咩呢？ Untuk berdoa. 行嚟禱告。 Jadi sangat jelas sekali dikatakan Yesus pagi-pagi bangun, yaitu dia berdoa. 佢會按清楚講我哋人啲做耶穌早早行起來係來為了禱告。 Banyak orang bangun pagi-pagi, 按多人早早行起來， baik orang desa dan kota, 無論你係城市嘅、鄉下嘅， mereka sibuk melakukan segala sesuatu. 佢會按忙做其他嘅工作， Tetapi bukan untuk mencari Tuhan atau berdoa. 佢唔係尋找上帝或者禱告。 Sehingga dulu ada orang yang membagikan dua bagian aktivitas kehidupan. 因此以前嘅人分為兩種工作， Yang pertama disebut via activa. Via activa. Terjemahkan activa. Ini kok enggak via activa. 嘅工作即係 via activa， Via activa artinya 嘅意思就係 aktif bekerja. 就按人權去工作， Yaitu mereka memakai sepenuh waktunya untuk bekerja. 佢用佢全係時間嚟工作。 Lalu yang kedua adalah via kontemplatif, yaitu waktu untuk sembahyang, untuk berdoa. 第二嘅就係時間用嚟敬拜嘅。 Saudaraku kasih dalam Tuhan, 早上嘅弟兄姊妹， pandangan kedua hal ini 喺呢兩種嘅看法裡面， memang tidak salah. 唔會錯。 Tetapi kalau kita memotongnya atau dikotominya, itu adalah salah. 如果我哋人把佢解釋就錯了。 Maka kedua hal ini harus berjalan dengan beren, harus berjalan dengan sama. 因此呢兩件事情呢，可以同行。 Saudara, kalau kita baca nas yang kita baca, 剛才我哋人所讀嘅經文裡面， kita melihat Tuhan Yesus, 我哋看到主耶穌， dia aktif bekerja. 佢按人權嘅工作， Itu artinya via activa, dia aktif bekerja. 就係講 via activa 佢按人權嘅去工作， Dia melayani, 佢出嘅會侍奉， dia menyembuhkan orang yang sakit, 佢嘅會醫治病人， dia mengusir setan, 佢嘅會趕鬼， dia juga memberitakan Injil. 佢嘅會傳福音， Dia aktif bekerja 佢按人權去工作， dan dia selalu bekerja. 佢又熱切出嘅會工作， Tetapi dia juga memberikan waktu untuk berdoa. 但係佢又要時間用嚟禱告。 Waktu ini dicatat dia pagi-pagi bangun, menyendiri, dekat dengan Tuhan, memilih tempat tertentu untuk berdoa. 呢位講嘅人啲佢單獨與神相處， Maka di ayat 35, 因此喺35節裡面講， pagi-pagi benar, 天還蒙光嘅時候， waktu masih gelap, 天還暗嘅時候， ini berbicara 佢會講嘅人啲， dan kita boleh mengikuti 我哋人可以跟隨出， prioritasnya utama Tuhan Yesus 把主耶穌優先。 adalah hidup orang percaya harus kita teladani, 就係我哋人相信嘅人，係成為我哋人嘅榜樣， yaitu memberikan waktu, 係把我哋人嘅時間， menyisihkan waktu. 把分出時間嚟。 Secara sengaja kita mengatur waktu kita 我哋人故意係分出我哋人嘅時間嚟， untuk dekat dengan Tuhan, 嚟親近我哋人嘅上帝， untuk berdoa. 嚟禱告。 Jadi prioritas utama kita 我哋人優先嘅就係 adalah berdoa, 禱告， bersekutu, 與神聯絡， berrelasi dengan Tuhan kita. 與神有密切嘅關係。 Terlihat prioritas Tuhan Yesus, 看到主耶穌把優先， yaitu berdoa karena suatu kebutuhan, 因為咧禱告係一個需要， bukan karena ada kebutuhan. 唔係因為佢需要， Ini merupakan satu hal yang penting. 呢係一種按重要嘅事情。 Doa itu kebutuhan kita.
祷告係我哋應該需要， Bukan nanti kita ada butuh sesuatu baru kita berdoa. 唔係講我哋應要需要嘅時候，我哋應當禱告。 Maka Tuhan Yesus sengaja 因此主耶穌特別嘅 mengatur waktunya 嚟安排嘅幾個時間， pagi-pagi benar. 早早晚光嘅時候， Dia berdoa. 佢該會禱告。 Dia berrelasi dengan Allah. 佢與神有密切嘅關係。 Saudaraku kasih dalam Tuhan, 主所以弟兄姊妹， ini yang perlu kita belajar 啊，你我哋應學習嘅。 waktu kita ikut Tuhan. 當我哋應跟隨主耶穌嘅時候， Harus punya waktu, 我哋要時間， menyisikan waktu 我要支出時間嚟 untuk berdoa bersama-sama. 同心禱告。 Juga berdoa untuk sendiri berdoa dengan Tuhan. 啊，每次家自己在神面前禱告， Kita juga harus bekerja. 我哋應該工作， Jadi orang Kristen 我哋應基督徒， bukan hanya melayani, 唔係世界會侍奉， tetapi orang Kristen 但係我哋應基督徒 harus banyak berdoa. 應該係多多禱告。 Saudaraku kasih dalam Tuhan. 主所以弟兄姊妹， Lalu kita lihat yang kedua. 因為我哋應看第二嘅， Doa bukan basa-basi. 啊，呢個禱告唔係講前齊齊， Doa merupakan relasi kita dengan Allah. 啊，呢個禱告係與我哋與神嘅關係。 Saudaraku kasih dalam Tuhan. 主所以弟兄姊妹， Kalau kita intim, 如果我哋要親密， maka doa itu intimasi, intim. 啊，因此呢個禱告就很密切， Bukan suatu transaksi. 唔係個叫。 Bangun pagi-pagi bukan supaya mendapat rezeki, 啊，早早空起來，唔係講上愛得到福氣， tetapi ingin berkomunikasi dekat dengan Tuhan. 愛與神要好嘅溝通， Orang kita terdidik, 啊，呢個要教育人， dia bangun pagi-pagi 佢就早早空 untuk mencari rezeki. 嚟尋找一個福氣， Tidak bangun siang-siang. 唔係朝朝空， Kalau bangun siang-siang rezekinya hilang. 啊，如果你朝朝空嘅一個福氣就冇了， Maka kita selalu diajarkan bangun pagi-pagi 因此熱切交台我哋人愛早早空 untuk mencari rezeki. 嚟尋找我哋人嘅福氣， Tetapi Tuhan Yesus bangun pagi-pagi. 但係主耶穌早早空， Dia mencari Tuhan dulu. 佢尋找上帝先， Berkomunikasi dengan Tuhan dulu. 佢先與神溝通先， Dia intim dengan Tuhan dulu. 啊，佢先與神有密切嘅關係先， Jadi doa yang dibangun dari kerinduan 啊，在嘅渴慕嘅禱告裡面。 akan membawa kita dekat dengan Tuhan. 愛把我哋人帶到按與神按親近， Maka akan membawa kita keintiman dengan Tuhan. 因此愛帶我哋人與神要按密切嘅關係。 Artinya doa Tuhan Yesus tidak secara mendadak. 啊，呢個意思就係講，主耶穌嘅禱告唔係突然之間嘅， Tetapi selalu teratur. 係要節事嘅， Dan dia sengajakan. 佢係把佢貼撇， Maka pagi-pagi dia bangun. 因此佢就早早空起來， Dia berhubungan dengan Allah. 佢與神有關係。 Dia anggap ini utama, prioritas dan sangat penting. 啊，佢當作呢個係按重要、按應該優先嘅， Maka relasi membuat kita intim dengan Tuhan. 因此要按樣係要是我哋人要與神有密切嘅關係。 Saat kita berrelasi dengan Tuhan 當我哋人與神有關係嘅時候， dan selalu bersama dengan Tuhan, 我哋人熱切和神同在。 itulah membuat kita intim bersama dengan Tuhan. 因此就把我哋人帶到按與神按親密。 Saudaraku, intim bukan dari kata-kata dan sikap kita. 啊，呢個親密啊，咩講呢個？我哋人所講嘅代表我哋人嘅態度。 Tetapi tujuan kita berdoa adalah menjadikan doa itu adalah keintiman kita dengan Allah. 呢個意思就係講我哋人禱告，就係我哋人要與神要密切嘅關係。 Ada hubungan yang dekat sekali dengan Dia. 啊，呢個要按親近嘅， Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, 因為呢個聖靈住在我哋人裡面， Dia yang mengajar kita berdoa. 佢教導我哋人禱告， Dia menolong kita berdoa. 佢幫助我哋人禱告， Dia memimpin kita intim dengan Tuhan. 佢帶領我哋人與神有密切嘅關係。 Perhatikan, 注意， nas yang kita baca. 剛才我哋人讀喺經文裡面， Katakan Yesus pagi-pagi pergi satu tempat. 啊，就係講主耶穌早早空起來去一個地方， Tempat yang bagaimana? 係用邊個地方呢？ Dikatakan tempat yang sunyi. 就係講安靜嘅地方。 Dan dikatakan di situ dia berdoa. 啊，出嘅會嘅禱告，
Karena pagi-pagi 因為按咗 dan tempat yang sunyi 按前嘅地方， itu artinya merupakan satu privasi atau suatu pribadi. 佢會叫佢講要自己貼撇嘅概念嘅， Artinya dia berhubungan Allah secara pribadi. 就意思就係講佢自己概念與神嘅關係， Artinya privat, secara pribadi dia terbuka. 自己與神嘅先至即係公開嘅。 Saudaraku kasih dalam Tuhan, 早上弟兄姊妹， jadi doa kita sering berurusan dengan kebiasaan hidup privat atau pribadi. 常常我哋應該禱告，而我哋應該生活有關係， Karena kita intim dengan Tuhan, 因為我哋與神有密切嘅關係。 maka kita bisa berbicara jujur. 因此我哋能夠先切嘅講， Apa adanya, 講到乜嘅， terbuka, 公開嘅， privasi, terbuka, sangat terbuka. 公開嘅，先至喜歡嘅公開。 Itu doa yang intim, 呢係一個密切嘅禱告， tidak tersembunyi, 唔係秘密嘅， tidak ada malu. 唔會感到到羞愧。 Karena kedekatan dengan Allah, 因為我哋與神親近， maka kita membuka hati kita, 因此我哋要打開我哋嘅心， mencurahkan isi hati kita 向神傾訴我哋心裡面嘅， bersama dengan Tuhan. 與神同在。 Doa kita sering berurusan kebiasaan hidup. 呢個禱告常常代表我哋日常嘅生活， Apa yang kita butuhkan, 我哋思想乜嘅， apa yang kita lakukan, 我哋做乜嘅， apa yang kita rencanakan. 我哋計劃了乜嘅。 Saudaraku kasih dalam Tuhan, 早上弟兄姊妹， memang tidak salah doa kita juga bersifat publik atau bersifat umum. 唔會錯，我哋應該禱告係公開嘅。 Biasa kita berdoa di tempat umum. 常常我哋要喺公開嘅場所裡面禱 Saat 告。 kita doa syafaat, 當我哋要出嘅會禱告嘅時候 saat，di gereja, 喺教會裡面， saat persekutuan doa. 喺禱告會裡面， Tetapi ada waktu yang sangat privat sekali, sangat pribadi sekali. 常常要按概念、按親密嘅時間， Yaitu secara pribadi, secara kusuk, kita sendiri berdoa dengan Tuhan. 就講我哋要單單自家喺神嘅面前禱告， Seperti Tuhan Yesus. 好像主耶穌一樣， Dia menyendiri, 佢離開單獨， mengambil tempat yang sunyi. 潛到一個安全嘅地方。 Secara pribadi dekat dengan Allah, berkomunikasi. 佢出嘅會概念親近上帝，向上帝禱告。 Jadi Anda dan saya boleh belajar seperti Tuhan Yesus. 因此你和我學習像主耶穌一樣， Untuk mengatur waktu untuk berdoa seperti itu. 安排時間，用心禱告。 Jadi doa kita jujur, 我哋應該禱告係信息嘅禱告， tidak didengar orang lain. 唔係半片人聽到。 Kita dengan Tuhan. 我哋要與神禱告。 Kalau di tempat umum, 如果喺公眾場所裡面， kita akan menyusun doa secara puisitis 我哋要把我哋嘅禱告安排得很好， supaya tidak salah. 使到唔會講錯， Bagaimana bicaranya, kata-katanya lancar. 使到呢個翻譯講得很流利。 Tapi kita berdoa intim dengan Tuhan, 但係如果我哋要以前密切嘅禱告， dekat dengan Allah, 按親近上帝， bukan kata-kata yang indah, 唔係一個每好嘅言語， tapi apa adanya. 就係講到我生命所需要嘅。 Jujur itu artinya intim. 先至你就係講親密， Maka kita berbicara secara pribadi dengan Allah kita. 因此我哋應該和上帝溝通。 Saudaraku kasih dalam Tuhan. 早上弟兄姊妹， Selanjutnya kita lihat, 就接喺我哋要看。 doa Tuhan Yesus itu menjaga fokus. 主耶穌嘅禱告係專業嘅， Dikatakan selesai berdoa, 佢講佢禱告完畢以後， lalu Tuhan Yesus melanjutkan pekerjaannya. 以後主耶穌就係繼續一個工作。 Artinya dia sangat fokus misi yang dipercayakan Allah kepadanya. 意思就係講佢按上帝所交託佢所做嘅。 Misinya adalah datang ke dalam dunia ini mencari orang yang berdosa. 呢個是面來到呢個世界去尋找罪人。 Maka di ayat 37因此出自37節裡面講， dikatakan, 佢會講一啲啲。 marilah kita pergi ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil. 我哋要僻嘅地方傳呢個福音。 Itulah aku datang. 加次係來嘅，
Artinya Yesus bekerja melayani lagi. 意思即係講主耶穌再去工作，解侍奉人， Dia bukan hanya berdoa, 佢唔單單禱告， bukan hanya dekat dengan Tuhan, 唔單唱親近上帝， bukan hanya intim dengan Tuhan, 唔單唱與神有密切嘅關係， melalui doanya. 接觸一個禱告， Tetapi dia masih ingat 但係佢認真記得 fokusnya, 嘅中心點， misinya adalah 嘅個使命就係 datang memberitakan Injil, 來傳福音， menyelamatkan orang yang berdosa. 救贖人多嘅罪人。 Maka selesai itu juga, 因此做完了以後， selesai dia berdoa, 佢做禱告完了 waktu 以後， murid-muridnya mencarinya, 當一個門徒簽記嘅時候， dia mengajak muridnya pergi lagi. 佢再朝一個門徒出去， Dia katakan pergi kota-kota yang dekat, 尋找附近嘅省市， tempat-tempat ibadah. 嘅交通， Disitulah dia memberitakan Injil. 出嘅會傳福音。 Jadi kehidupan kita orang Kristen 我哋人基督徒嘅生活裏面， bukan hanya berdoa, 唔單單禱告， tetapi kita harus memberitakan Injil juga. 我哋人又係傳一個福音。 Setelah kita berdoa, 當我哋人禱告了以後 kita，harus fokus pekerjaan kita. 我哋人係集中我哋人嘅工作裏面。 Jika engkau dagang, 如果你做生意嘅話， engkau harus fokus berdagang juga. 你又係集中做生意。 Jika engkau sipil atau pegawai negeri, 如果你嘅家係工人、公務人， harus juga bekerja seperti itu. 也係按樣去工作。 Tetapi dimanapun kita berada, 無論你去乜嘅地方， apapun profesi kita, 無論你乜嘅工作， engkau harus memuridkan orang lain, harus memberitakan Injil kepada orang lain. 你係把福音傳俾人，是人家也是為基督徒。 Kita harus fokus pekerjaan kita. 我哋人係集中精神，我哋人嘅工作。 Utamakan prioritas untuk bersekutu dengan Allah. 優先以先， Tetapi Kaitung. kita juga fokus terhadap pekerjaan kita. 我哋人又係集中精神做我哋人嘅工作。 Kalau hidup kita tidak fokus, 如果我哋人嘅精神冇集中我哋人嘅工作， maka kita memboroskan kehidupan kita. 因此我哋人就浪費了我哋人嘅生命。 Maka itu pekerjaan kita akan sia-sia. 因此我哋人所做一切都係枉然、徒然。 Tuhan Yesus hanya memberikan waktunya untuk melayani 3,5 tahun. 主耶穌只要花3年半嘅時間侍奉， Dia mulai melayani berumur 30 tahun. 佢30歲開始侍奉。 Karena orang Yahudi, tradisi Yahudi mengatakan 30 tahun disebut dewasa. 因為猶太人講佢30歲已經成人了， Karena dia harus menanggung beban untuk menjaga adik-adiknya. 因為佢係要負擔對一個老太老妹。 Setelah menggenapi hukum Taurat, 當佢成全了一個律法嘅時候， maka tiba saatnya 30 tahun umurnya dia mulai melayani. 到了佢30歲，佢就去侍奉。 Tuhan Yesus juga selalu berdoa. 呢主耶穌也經常禱告， Maka pada suatu hari muridnya datang kepadanya. 因此邀請佢嘅門徒來到佢面前， Dia meminta Tuhan Yesus ajarkan mereka berdoa. 要求主耶穌教導佢哋人用品禱告。 Pasal itu mereka datang. 佢只是佢哋人係做生意， Mereka datang. 佢哋人來到， Mereka berkata, 佢哋人咁樣講。 Guru ajarlah kami berdoa. 師傅、老父，教同我哋人禱告吧。 Mereka tidak meminta Yesus mengajarkan bagaimana mengusir setan. 佢冇講含耶穌教佢用品人趕鬼， Bagaimana mengajarkan mereka melakukan mujizat. 冇用品教佢行神跡。 Mereka datang kepada Tuhan Yesus. 佢哋人來到主耶穌嘅面前， Supaya Tuhan Yesus mengajarkan mereka berdoa. 使到主耶穌能夠教導佢用品禱告。 Mengapa mereka meminta mereka untuk mengajarkan doa? 同埋佢哋人要求主耶穌教佢哋人禱告呢？ Karena lihat Tuhan Yesus selalu berdoa. 因為佢看到主耶穌經常禱告， Lihat sikap Tuhan Yesus. 佢學主耶穌嘅態度， Jangan teladani Tuhan Yesus. 佢學主耶穌嘅榜樣。 Maka dia meminta Tuhan Yesus mengajarkan mereka berdoa. 因此佢要求主耶穌教導佢哋人禱告。 Saudara kekasih dalam Tuhan. 主所以弟兄姊妹， Pengalaman mengatakan lebih mudah melayani daripada berdoa. 經驗講我哋人啲，我哋人個個侍奉，個人禱告。 Saudaraku kasih dalam Tuhan. 主所以弟兄姊妹， Ini benar-benar terbukti.
你真是證明了 Pengalaman ini sangat benar. 啊！你個經驗真真實實， Kita mudah melayani. 我對你按容易侍奉， Bahkan banyak orang asal-asal melayani 你對你隨隨便便侍奉， daripada berdoa. 比禱告， Apa itu berdoa? maka ham到禱告呢？ Berdoa boleh dikatakan suatu perperangan. 啊，禱告可以講我對你係一個戰爭， Perperangan melawan kedagingan kita. 啊，戰爭而我對你嘅肉體戰爭， Berperang melawan iblis. 啊，與魔鬼戰爭。 Maka kalau saudara dan saya tidak diperlengkapi oleh firman Tuhan, 呢個弟兄姊妹冇要選嘅法統齊嘅法， maka kita selalu tidak bisa menang dari kehidupan sebagai orang Kristen. 啊，因此我哋認識基督徒唔能夠得勝， Maka kita lihat 因此我哋要看， banyak orang melayani, 按多人侍奉， tetapi sedikit sekali orang yang berdoa. 但係按少人禱告， Melalui doa 禱告， kita mendapat kekuatan. 我哋人能夠得到力量， Melalui doa 禱告， kita bisa menang. 我哋人能夠得勝， Melalui doa 禱告， kita bisa memancarkan, mewujudkan, memanifestasi kuasa Allah. 啊，我哋人能夠發揚上帝嘅權柄。 Jadi saudaraku kasih yang Tuhan, 主所嘅弟兄姊妹， kita tidak benar-benar melayani jika tidak benar-benar berdoa. 如果我哋人冇真真實實嘅禱告，我哋人就沒有真真實實嘅侍奉。 Oleh karena itu harus kita benar-benar berdoa. 因此我哋人要真真實實嘅禱告， Selalu berdoa 熱切禱告， dan selalu dekat dengan Tuhan. 熱切嘅以善天權。 Secara sengaja 我哋人故意 mengatur 安排 waktu berrelasi dengan Tuhan 時間嚟與神有密切嘅關係， melalui doa. 接觸呢個禱告。 Baru bisa kita melayani dengan benar. 啊，我哋人能夠好好嘅侍奉， Maka harus dimulai dengan doa dulu. 因此我哋人從禱告先， Baru kita bisa melayani dengan baik. 我哋人能夠好好嘅侍奉。 Jadi saudara kekasihan Tuhan, 主所嘅弟兄姊妹， mari kita memiliki kehidupan doa yang seperti Tuhan Yesus. 我哋人要像主耶穌咁樣嘅禱告， Seperti Tuhan Yesus mengatur waktu. 好像主耶穌咁樣安排時間， Dia dekat dengan Tuhan. 佢親近上帝， Karena Tuhan Yesus tahu 因為主耶穌知道， doa adalah kebutuhan. 假係禱告係一種需要， Maka kita perlu contoh terhadap dia. 因此我哋人成為一個榜樣。 Doa adalah satu keintiman. 啊，呢個禱告係一個密切嘅， Maka banyak orang punya pemikiran persepsi yang salah. 很多人有咁樣錯誤嘅思想。 Doa itu bukan sikap kita. 啊，禱告唔係我哋人嘅態度， Bukan kata-kata kita. 唔係我哋人嘅反應， Tetapi melalui hubungan kita intim dengan Allah. 而是就係我哋人與神有密切嘅關係。 Melalui doa, 接觸禱告， kita fokus pekerjaan kita. 我哋人集中精神，我哋人嘅工作。 Jadi saudaraku kasih dalam Tuhan. 主所嘅弟兄姊妹， Ini sangat jelas sekali terlihat. 我哋人按天賜嘅可以看到， Murid-murid mencari Yesus. 按門徒尋找主耶穌， Lalu menemukan dia. 然後遇到佢， Lalu berkata, 然後講 semua orang mencari engkau guru. 叫夫子啊，人人都出去尋你。 Artinya setelah Yesus melakukan mujizat, 意思就係講主耶穌行了先者以後， yaitu kemarin, 就係解半日 hasilnya pagi itu semua orang cari Yesus. 啊，接觸一個先知，幾多人尋找主耶穌， Jadi semua orang ingin ikut Tuhan Yesus. 很多人愛跟隨主耶穌， Maka mereka selalu mencari Tuhan Yesus. 因此幾多人熱切尋找主耶穌。 Tapi Yesus fokus. 但係主耶穌集中精神， Dia berkata, 佢咁樣講， marilah kita pergi ke tempat lain 我哋人去僻嘅地方， untuk memberitakan Injil. 愛去傳福音。 Karena itu aku datang. 因此呢一條因為我來， Maka tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini 啊，因此主耶穌來到呢個世界嘅目的， adalah mencari orang yang berdosa. 就係尋找罪人。 Saudaraku kasih dalam Tuhan. 主所嘅弟兄姊妹， Kita harus belajar fokus ini. 我哋人係集中我哋人嘅精神嚟學習。 Bagaimana bisa fokus? 我哋人用乜嘢叫集中精神呢？ Melalui doa. 接觸禱告， Karena melalui doa 因為禱告， baru kita mengerti isi hati Tuhan. 我哋人能夠明白上帝嘅
心意。 Waktu kita intim dengan Tuhan, 當我哋與神有密切嘅關係嘅時候， baru kita tahu isi hati Tuhan. 我哋能知道上帝嘅心意， Kita punya relasi yang intim, yang baik dengan Tuhan. 我哋有好密切與神有好嘅關係， Maka kita tahu isi hati Tuhan. 因此我哋要明白上帝嘅旨意， Oleh karena itu, 為了呢個計， kita untuk mengerti kehendak Tuhan 我哋要用本嚟明白上帝嘅旨意， harus dekat dengan Tuhan. 我哋要親近佢， Harus punya waktu, 我要時間， disengajakan 我特別嘅留出時間嚟 mencari wajah Tuhan. 嚟尋找佢嘅面。 Saudaraku kasih dalam Tuhan, 主所嘅弟兄姊妹， tidak hal yang lain kita bisa dekat dengan Tuhan. 冇有其他嘅方法，我哋可以親近上帝。 Dan Anda dan saya harus datang kepada Tuhan. 你和我嚟到上帝嘅面前， Melalui pertolongan Roh Kudus 借出聖靈嘅幫助。 untuk belajar melindungi waktu. 我哋要抽出時間嚟學習， Datang kepada Tuhan untuk berdoa. 嚟到上帝嘅面前禱告， Seperti Tuhan Yesus. 好像主耶穌一樣。 Dia begitu sibuk. 佢雖然眼望， Sangat sibuk sekali. 眼望， Dia punya waktu untuk dekat dengan Tuhan melalui doa. 佢就要禱告時間嚟親近上帝。 Kiranya Tuhan menolong kita. 人先幫助我哋人， Anda dan saya 你和我 boleh belajar hal ini. 可以學習呢件事情， Datang kepada Tuhan untuk berdoa. 嚟到上帝嘅面前禱告。 Kiranya Tuhan memberkati. 人先幫助， Mari kita berdoa. 我哋要禱告。 Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih. 親愛天父，我哋要感謝你， Kami boleh belajar Tuhan kami, Tuhan Yesus. 我哋要向我哋嘅主耶穌學習， Ada waktu untuk melayani. 要時間嚟侍奉， Juga ada waktu untuk berdoa. 要時間禱告， Sangat dekat sekali dengan Allah. 按親近上帝， Ada hubungan yang intim dengan Allah. 要按密切嘅關係與上帝。 Sehingga mengetahui isi hati Allah. 因此我祈求明白上帝嘅旨意。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主啊，感謝你， Berkati anak-anakmu juga. 祝福呢個義務， Sehingga kami juga punya waktu untuk melayani. 使到我哋人也有時間嚟侍奉你， Tetapi ada waktu juga untuk berdoa. 也有時間嚟禱告。 Dan berikan hati kami 這本我哋人要確信， untuk mengerti kehendak Tuhan. 明白呢個旨意， Sehingga kami boleh dekat intim dengan Tuhan. 使到我哋人能夠親密親近你， Dan selalu datang kepada Tuhan. 而且在來到呢個面前， Bergaul karib dengan Allah. 是來親近你。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶穌啊，感謝你， Demi nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa. 奉主耶穌基督嘅名，我哋人禱告， Amin. 阿門。 Saudara, saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Persembahan ini bisa ditransfer maupun di barcode. Pemeliharaan yang sempurna. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya. Semua yang diberikan berguna bagi kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Betapa aku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allah yang mulia memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu.
semua yang kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, kau sertai langkahku selamanya. Syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerahmu. Syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerahmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerahmu. Teman-teman, jika Hilip, saudaraku, kita berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Jika baca funghian gai tau kau. Kenapa fung asa hian song kamcia, pitpiat nya kai taliang nya kai posiu, nya kai konku, song nya kai entian nya kai posiu, kinyit nya kai haizi, kau jiloi nya kai miansian, thang nya kai fani, chan mui kin pai ni, ya tayu xiao xiao kai kim chian, chung song nya kai loi kai, fung hian song pun song ti, hiu song ti kết chiang. Tiếp siêu ngõ sa cái phùng hiền, bốn cao phơi dịch bơi, trái chín, ta lấy cái tiền trái cái thông minh trí phơi, có gì còn cả còn lấy cái tiền trái dùng giàu, hỷ chất như cái miền tiền, ya chúc phúc thiên sĩ mọi cái gia đình, cái sự nghiệp cái công作, bốn cái sao cho sức thi健康, thông minh trí phơi, còn cái ca, còn cái theo lũ. Còn cái sĩ nhập, chúc phúc những cái cao phủy, phong chủ Giêsu cái miệng cầu祷告, Amen. Kita nyanyikan doksologi Samdiksung. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Saudaraku, engkau telah mendengar firman Tuhan
menyendiri bersama dengan Allah. Oleh karena itu, lakukanlah firman-Mu, firman Tuhan di dalam hidupmu. 弟兄姊妹，這個堂有房子翻譯，上帝翻譯從一個心肝弟子會，可以行出來上帝翻譯，最少妹打開一個心，係接受上帝嘅福。Kiranya kasih dan anugerah dari Tuhan Yesusku, kasih sayang dari Allah Bapa, pertolongan, persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus menyerta saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tanga Chúa Giêsu cái cứu ân, Song Ti cái thái chí ấy, Xin linh cái cao thông khó giáo con, Xăm bùi thế xin, chúc phước thiên姊妹，將基事都盡盡讚讚，阿門。Siang cho metal sanfui. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai.